अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जेल में बैठा हुआ जी कप्तान बदमाशिया पर भारी पड़ चुका है। इस वक्त बदमाशिया की नींदें उड़ी हुई हैं कि इमरान खान जेल में होते हुए किस तरह से हमें झटके दे रहा है, बाउंसर मार रहा है, यॉर्कर मार रहा है और हमारी विकेटें उड़ा रहा है। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर सख्त इम्तिहान में हैं, सख्त परेशान हैं। आज सुबह से खबरें आ रही थी, खासतौर पे पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने जब ये दावा किया कि आज कुछ पीपल्स पार्टी की विकेटें उड़ेंगी और अगले आने वाले दिनों में भी अहम शख्सियात प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगी। हम जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं, देखते हैं हमें कौन रोकता है और क्रेडिबल बड़े नाम पीटीआई के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। जैसे ये खबर चली तो फिर काफी रूमर्स, काफी अफवाहें, बहुत सारे लोगों ने सरदार लतीफ खोसा साहब का नाम लिया, फरतुल्ला बाबर जो कि पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी चलने लगा कि केपीके से वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। फिर मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोकर, ये नाम भी चलना शुरू हो गए कि ये भी पीटीआई में आ रहे हैं। खैर, लतीफ खोसा साहब ने इस बात की तरदीद तो नहीं की कि वो पीटीआई में नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। जरा ये बताते हैं कि अगले 2-3 दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। और साबिक सेनेटर फरजुल्ला बाबर साहब ने भी इस बात की तस्दीक, उन्होंने कहा मैं पीपल्स पार्टी में हूं, पीपल्स पार्टी से कहीं नहीं जा रहा, मेरे हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं वो फेक है। ऐसे में फिर जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद दो अहम नाम, दो केपीके से बड़े नाम, परवेज खटक के हल्के से पीपल्स पार्टी के मियां मुजफ्फर शाह साबिक एमएनए हैं और बैरिस्टर सरवर शाह, इन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो अब तीली पहलवान परवेज खटक की नींदें उड़ना शुरू हो गई हैं कि क्योंकि ये अपने इलाके के अंदर तगड़े हैं, अच्छा इनका वोट बैंक है। पहले परवेज खटक जो है वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि परवेज खटक का ताल्लुक पीटीआई से था, परवेज खटक का ताल्लुक पीटीआई से था और वो जीत रहे थे। अदरवाइज उनका जाती कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। जिसको एतराज हो वो जाके परवेज खटक की जलसियां देख सकता है। अपने इलाके के अंदर कराई गई जलसी जो रात के अंधेरे में शुरू की गई थी, 2000 से ज्यादा ऊपर लोग नहीं थे, हालांकि मोटरसाइकिलों के अंदर, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे दिए गए थे, पेट्रोल भी बांटा गया था। लेकिन अब ये परवेज खटक के लिए और उन ताकतों के लिए जिन्होंने परवेज खटक को जमात बना के दी, एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, यानी नाम चोरी किया, जालसाजी की और एस्टैब्लिशमेंट का अपने ही करवाया गया सर्वे के पूरे केपीके के अंदर परवेज खटक एक सीट भी नहीं जीत सकते। अब उसके बाद जो परवेज खटक को उम्मीद थी कि वो अपनी सीट तो कम से कम नौशहरा से जीत लेंगे, उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। और अगले आने वाले दिनों में मजीद बड़े बड़े नाम, अहम शख्सियात, जिन लोगों का मैंने वीडियो के शुरू में नाम लिया है, ये लोग भी हो सकती हैं ये पीटीआई में शमूलियत करने जा रहे हैं। अब इन सारी सूरत हाल को देखते हुए नवाज और जरदारी की लगी में दौड़े। पहले तो वो जरदारी साहब ने बड़ी अकड़ में कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया और शहबाज शरीफ ने डिलीवर नहीं किया, और अब मैं कभी भी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। और फिर कल भी जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई कि 8 फरवरी का दिन वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। और उसके बाद जनाब राब्ते होने शुरू हो गए। वो जो है वो रो रहे थे, शाह साहब, खुर्शीद शाह साहब रो रहे थे ना कि हमसे बड़ी गलती हुई, 16 महीने की हुकूमत, नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया, हम आवाम से माफी मांगते हैं, हम आवाम से माफी मांगते हैं, हम फौज ने हमें हुकूमत बनाकर दी, फौज ने, और हमें वो हुकूमत लेनी चाहिए थी, हम शर्मिंदा हैं। अब उन्होंने भी यू टर्न लेने शुरू कर दिए। उन्होंने भी कहा कि सखर के अंदर कि 16 माह की हुकूमत में अच्छे बुरे फैसलों के सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ नून लीग को इल्जाम नहीं देना चाहिए। और जरदारी साहब ने जो बात की है ना कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा,
انہوں نے وہ بات شہباز شریف کے حوالے سے کی ہے, نواز شریف کے حوالے سے نہیں کی. اور آج پھر رابطہ بھی ہو گیا, ٹیلی فونک گفتگو بھی ہو گئی نواز شریف اور آصف زرداری کی کہ میں وطن واپسی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ زرداری صاحب کی جانب سے کہا گیا ریاست کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے اور معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت, ملاقات جلد ہوگی, یہ جناب پیپلز پارٹی کے ذرائع بتاتے ہیں. اب انہوں نے کہا نا کہ عمران خان کا مل کے مقابلہ کرنا ہوگا, مل کے مقابلہ کرنا ہوگا. اور پھر یہ جو رولا تھا, میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا, یہ جو شور ڈال رہا ہے نا, یہ جو پیپلز پارٹی والے شور ڈال رہے ہیں, یہ نہیں کہ ان کے اندر کا جمہوریت کا کیڑا انہیں تنگ کر رہا ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہمیں کیوں نہیں لاڈلا بنایا گیا, بلاول کو جو ہے وہ کوئی لارا نہیں دیا گیا, یا کم از کم ہم اتنا شور ڈالیں, پریشرائز کریں, اپنا سندھ تو سیکیور کریں کہ کہیں سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو یہ سارا کچھ بارگیننگ کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے آپ جمہوریت کی کسی طرح کی آئین کی بالادستی کی توقع مت رکھیں. اب جناب صنم جاوید پی ٹی آئی کی ایک ایسی خاتون کارکن, شروع میں تو میں ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یار یہ کیا, ایک روز ہی سوشل میڈیا پہ نیا ڈرامہ, نئی سٹنٹ بازی, لیکن اس ایک خاتون نے بڑے بڑے رہنماؤں پر جو ہے وہ ان پر بھاری پڑ گئی ہے. اس ایک خاتون نے پیغام دیا ہے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو کہ تم سے یہ ایک لڑکی, تم پر یہ ایک لڑکی بھاری ہے, تم ایک لڑکی کو, ایک عورت کو نہیں توڑ سکتے, تمہاری طاقت اتنی کم ہے. بے شک تمہارے پاس ساری طاقتیں ہیں ملک کی, تم سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہو, لیکن تم اتنے کمزور ہو, تمہاری طاقت صنم جاوید کے سامنے بے بس ہے کہ ایک کل کی بچی کو تم نہیں توڑ سکتے. تو صنم جاوید نے ان کو بھی پیغام دیا ہے, وہ جو خواجہ سرار ٹائپ لوگ پریس کانفرنس کر کے ٹی وی پروگرام کر کے سائیڈ پہ ہو گئے, اوہ مشکلات آ گئی جی, مشکلات آ گئی, وہ پریشر نہیں برداشت ہوا, تو اسے ایک بچی نے, اسے ایک عورت نے ان تمام کو نیچا دکھایا ہے, آئینہ دکھایا ہے کہ پاکستان کی بیٹی اگر کھڑی ہو جائے, ڈٹ جائے, تو وہ بڑے بڑے مردوں کو جو ہے نا آئینہ دکھا دیتی ہے, ان کو اوقات یاد دلا دیتی ہے. پاکستان کے اندر ایسی بھی مائیں پائی جاتی ہیں, ایسی بھی خواتین یہ مٹی پروڈیوس کرتی ہے. اس مٹی کے اندر ابھی اتنی طاقت ہے کہ وہ صنم جاوید جیسی خواتین پیدا کرتی ہیں. انہوں نے خط لکھا ہے جیل سے, یہ دوسرا خاتون کا منظر عام پر آیا ہے. کہتی ہیں میرا نام صنم جاوید خان ہے, میں 6 ماہ سے کسی لیڈر کو سپورٹ کرنے کے جرم میں جیل میں ہوں. میرے پر 4 مقدمے ہیں اور میں 5 بار گرفتار ہو چکی ہوں. میرے ساتھ 12 اور خواتین ہیں جن کا جرم یہ ہے کہ وہ میری طرح کوئی جھوٹی پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں ہیں. میری طرح 6 ماہ سے سب اپنے خاندان, اپنے بچوں سے دور ہیں. میرے شوہر جو ایک ٹیچر ہیں وہ بھی گرفتار ہیں کیونکہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. یہ گنڈا گردی کب تک چلنی ہے؟ اس ملک میں کوئی قانون بچا ہے؟ سوال پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں کوئی قانون بچا ہے؟ کوئی جج ہے جو ہمت کر کے یہ سب روک سکے؟ کوئی ہے جج؟ کوئی ہے مائیکل لال؟ کوئی ہے فائز عیسیٰ؟ اٹھے, ہمت کرے. بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں عورت کا کردار, اور عورت کی عزت. 9 مئی وہ فلانا ہاؤس, فلانے کی ہاؤس کی تکریم, اینٹوں سے زیادہ انسانوں کی تکریم ہوتی ہے, اور پاکستان کی بیٹیاں جیلوں میں ہیں. کسی کے اندر اتنی غیرت ہے یا اسی طرح سے بیٹیاں اٹھائی جاتی رہیں گی؟ آج پچھلی ویڈیو میں نے جملہ بولا تھا کہ جب عورتیں اور خواتین اٹھائی جائیں اور پاکستانیوں کی غیرت مر جائے, کسی کی غیرت کو کچھ دھچکا نہ لگے اور کوئی اس پہ شرم محسوس نہ کرے, تو سمجھ لینا چاہیے کہ من حاصل قوم ہماری غیرت مر چکی ہے. اگلا جملہ میں نہیں بولنا چاہتا, آپ خود سمجھ لیں ہم کیا ہے. لیکن اب جس طرح سے جو ہے وہ قاضی صاحب کا امتحان ہے. آج حامد میر صاحب کا میں کالم پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جس طرح سے 2018 میں
नवाज शरीफ को नहीं आने दिया गया था, इसी तरह से 2024 में इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन मैनेज होता है, पीटीआई को इजाजत नहीं होती और उसी तरह का इलेक्शन करवाया जाता है जैसे पाकिस्तान की पिछली 70-75 साल तारीख में हुए हैं, तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, पाकिस्तान जाएगा पीछे। उन्होंने 2012 के एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असगर खान केस के अंदर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हुकूमत के गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज अहकामात जो हैं वो ना माने। उन्होंने कहा अब अगर ये इलेक्शन वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान के सारे पहले इलेक्शन हुए हैं, तो पाकिस्तान बहुत पीछे जाएगा। और जब इस तरह की इलेक्शन होते हैं तो फिर जुग्राफिया तब्दील हो जाता है, मुल्क टूट जाते हैं, जैसे 71 में बांग्लादेश टूट गया था। लेकिन उन्होंने कहा एक शख्स है जो ये सब कुछ होने से रोक सकता है, वो काजी फायज ईसा। उन्होंने भी फायज ईसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक शख्स है, अगर काजी फायज ईसा चाहे तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है। काजी फायज ईसा चाहे तो, उनके पास ये ताकत है, अल्लाह ने उन्हें ये ताकत दी है चीफ जस्टिस बना के। वो चाहें तो इस इलेक्शन को साफ और शफाफ बना सकते हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान को बजाय पीछे लेके जाने के आगे लेकर जा सकते हैं। आप देखते हैं जी काजी फायज क्या करते हैं पाकिस्तान